Efesios capítulo 5, versículo 18. And he's going to read on verse 18, Ephesians 5:18. Dice así la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Oremos. Amante Dios, Padre Celestial, te pedimos encarecidamente que tú nos utilices con poder en esta mañana, que tú hables a tu congregación. Ayúdanos, Señor, a poder honrarte y que tú traigas una bendición especial para cada una de nuestras vidas. Que tú nos utilices con poder y que nos ayudes a poder llevar tu palabra a los corazones de cada uno de nuestros hermanos y de las visitas que están aquí. Son favores que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Mis hermanos, en una ocasión, una persona en un auditorio, un hombre en un auditorio, There was an occasion that an individual in an auditorium preguntó a la multitud, tenía un vaso en la mano and y, he was holding a cup in his hand and he asked to the multitude. y le hizo la siguiente pregunta: ¿cómo puedo sacarle el aire a este vaso? And the question he made was, how can I get the air out of this cup? Y alguien le sugirió y le dijo, colocando una bomba, extrayéndole el aire. And somebody suggested you place a vacuum pump to get the air out of the cup. Y él le contestó que eso, al succionarle el aire, eso podía crear un vacío que podía destruir el vaso. And then the man replied, if we connect a vacuum pump to the cup, it might destroy the cup because of emptying it out. Después de escuchar muchas sugerencias, And after listening to many suggestions, esa persona simplemente tomó una jarra llena de agua, this person took a pitcher of water tomó el vaso and then took the cup y le echó el agua a el vaso. and poured the water into the cup. Y le dijo a las personas, ya no tiene aire. And el then vaso. he replied to the crowd, now the cup doesn't have any air. Luego le dijo, la manera de echar el pecado de nuestra vida And then this man said that the only way to throw sin out of our lives es siendo llenos del Espíritu is Santo. being filled by the Holy Spirit. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesus Christ himself, he said, I have come so you may have life and you have abundant life. Y la única manera de que nosotros como cristianos podamos tener una vida abundante es con la llenura del Espíritu The Santo. only way that we as Christians may live an abundant life is through the Holy Spirit. El tema que traemos hoy se titula Llamados a ser llenos del Espíritu Santo. And the sermon is titled today, A Call to be Filled with the Holy Spirit. Pero para poder conocer sobre la llenura del Espíritu Santo, debemos saber quién es y qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida. But in order to be filled by the Holy Spirit, we must know who He is and what He does in our lives. En la clase de escuela dominical hemos estado estudiando al Espíritu Santo In our Sunday school class, we have been studying the Holy Spirit. y yo le hice unas preguntas a mis estudiantes que quisiera compartirlas con todos ustedes. And I asked a question to my students that I would like to share with you this morning. Levantar la mano a quienes de los que están aquí les hubiera gustado vivir con Cristo como lo hicieron los apóstoles. How many of you, and to answer, you just raise your hand, will like to experience life as the disciples with Jesus Christ? Viendo las obras que él hacía y tener la oportunidad de haberle visto cara a cara. ¿A quién le hubiese gustado Looking at the eso? work he did and looking at Jesus face to face. Sin embargo, mis hermanos, el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles However, it was Jesus himself who said to his disciples en Juan capítulo 16, verso 7, in John les conviene que yo me vaya.
And then he says to his disciples in John 16:7, it is to your advantage that I may leave. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Unless I go away, the advocate will not come to you. Mas si me fuere, os lo enviaré. But if I go, I will send him to you. El Señor Jesucristo se estaba dirigiendo a sus discípulos sobre las cosas que le iban a acontecer luego de su partida. And Jesus Christ is talking to his disciples about the things that were going to happen after his departure to heaven. Y ellos estaban tristes. And they became sad. Y el Señor Jesucristo en el verso 6 le dijo, ¿por qué están tristes? And in verse 6, Jesus asked his disciples, why are you sad? A ustedes les conviene que yo me vaya. It is to your convenience that I may go. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Because if I don't go, then the advocate, the Holy Spirit, will not come to you. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo que recibiré poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu And it is Santo. Jesus himself who said to the disciples, you will receive power when the Holy Spirit comes unto you. El Señor Jesucristo le dijo que le convenía porque el Espíritu Santo iba a tener un radio mayor de acción. And Jesus Christ told his disciples it was to their advantage that received the Holy Spirit because of the range of power that he will have on the disciples. Según William Evans en su libro Las Grandes Doctrinas de la Biblia, According to the writer William Evans in his book Great Doctrines of the Bible, dice que el período comprendido entre el Antiguo Testamento es conocido como la época de Dios. he says that the time lived on during the Old Testament is the time of God. El período comprendido entre los evangelios es conocido como la época del Señor Jesucristo. The time that was lived when the Gospels are narrating, it is the time of Jesus Christ. Mientras que el período comprendido desde el día de Pentecostés hasta la venida del Señor Jesucristo es conocido como la época del Espíritu And then he Santo. describes how the time from the day of Pentecost to the day Jesus comes for his church is the time of the Holy Spirit. Así que mis hermanos, estamos en la época del Espíritu Santo. My brothers and sisters, we are in the time of the Holy Spirit. Sin embargo, aunque es su época y existen muchos estudios, libros y conferencias sobre el Espíritu Santo, And even at the time of the Holy Spirit, there are many studies and books that have been written about the Holy Spirit. de las tres personas de la Trinidad es el más confundido. And out of the three personalities of the Trinity, it is the one that is most confused. Mucha gente piensa que el Espíritu Santo es una paloma porque vio descender en forma de paloma cuando el Señor Jesucristo estaba siendo bautizado en el Jordán. Many will think that the Holy Spirit is a dove because of the shape it took descending on Jesus Christ when he was baptized. Otras personas piensan que es una sustancia. Others will think is a substance. Otros piensan que es una fuerza impersonal. Others will think as well that it is unpersonal force. Otros piensan que es simplemente un viento, And others may think it is only a wind, cuando en realidad no es así. when in reality it is not. El either Espíritu of them. Santo es una persona, Holy Spirit is a person. es la tercera persona de la It's the Trinidad. third person of the Trinity. Al Espíritu Santo se le llama Dios And en then la the Holy palabra. Spirit is called God Es in the word as eterno. well. He is eternal. Es omnipresente. He is omnipresent. Is that a word? Okay, that's a new one. I guess. Tiene inteligencia. Has wisdom. Ninguna fuerza puede tener inteligencia. And there is no force that has wisdom. Tiene propia voluntad, tiene su He voluntad. has his own will. He has will. Enseña. He teaches. Y además de eso, incluso puede ser entristecido. And even beyond that, it can become sad. El Espíritu Santo es una persona y vino aquí
a morar en los corazones de cada uno de los Holy Spirit cristianos. as a person came to dwell inside of the hearts of Christians. Pero Él no vino aquí al mundo o a la tierra, Él no vino a vacacionar, Él no vino a acostarse en un cheilón y tomar sus He did not vacaciones, come to earth to have a vacation and sitting around. sino que vino a hacer una labor, vino a hacer un trabajo que el Señor Jesucristo no podía hacer. But rather he came to do a work that was commanded by Jesus Christ to him. Por esa razón Él le decía, le conviene que yo me And vaya. that is why Jesus was saying to his disciples, it is to your benefit that I go. Por esa razón el mismo Espíritu Santo tiene la operación de llevar a cabo 7 ministerios. And that is why the Holy Spirit is carrying 7 ministries. 2 son para el mundo incrédulo. 2 y of those 5 ministries are in relation to the unbelievers, para todos los creyentes. and 5 of the other ministries are in relation to the believers. El primer ministerio que tiene el Espíritu Santo es conocido como el ministerio restrictivo. And the first ministry that we know about the Holy Spirit is the ministry of restriction. Es el que se está encargando de frenar la obra de Satanás para que no tome el control del mundo. And he does a great work holding down the work of Satan so he doesn't take over the world. El segundo ministerio es el ministerio de convencer. The second ministry is the ministry to convince. Es el que está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. And he is convincing the world of sin and justice and judgment. Cuando llevamos la palabra de Dios y le hablamos sobre las escrituras a una persona que no conoce a Cristo, And when we preach the word of God and we take the scripture to somebody who doesn't know Jesus, quien se encarga de convencer a esa persona de que está en pecado es el Espíritu the one Santo. who convinces that person of sin is the Holy Spirit. El ministerio de convencer convence tanto al no creyente como al creyente. And this ministry is applied as well as an unbeliever to the Christian as well. Y a nosotros nos convence de que realmente somos hijos de And Dios. we are convinced that we are truly children of God. Por eso nadie se cuestiona si es un hijo de Dios el día de hoy, aquel que recibió a Cristo. And those who have received Jesus then do not question whether they are children of God or not. Otro de los ministerios que él tiene es el ministerio regenerador. Another ministry is the ministry to regenerate. Esta transformación ocurre una sola vez en el creyente. And it is the transformation that occurs on the Christian once and for all. Y es el proceso cuando una persona vuelve a nacer de nuevo. Es una nueva creación. That is the process where we became a new creation in Jesus Christ. Otro de los ministerios es el ministerio morador. Another one of the ministry is the ministry to dwell. Es el momento donde tu cuerpo se convierte en el templo del Espíritu And that's Santo. the moment where our bodies became the temple of the Holy Spirit. Y viene el Espíritu Santo a habitar en nuestro corazón. And the Holy Spirit comes and dwells in our hearts. Otro de los ministerios que él tiene es el ministerio de sellar. Another ministry he has is the ministry to seal. Este ministerio es el que te sella y te pone un sello de pertenencia para asegurarte de que tú eres hijo de Dios. And it works as the Holy Spirit that dwells in us. That is the seal that says that we belong to God. Y el último de los 7 ministerios es el ministerio de llenar. And the last one of the ministries is the ministry to fill, to be Y, filled. y en este ministerio es que nos vamos a concentrar la mañana de hoy. And it is in this ministry that we are going to focus our attention this morning. Vamos a volver a leer la porción que leímos ahorita. If we go back to Ephesians chapter 5, verse 18. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Toda persona que ha recibido a Cristo como suficiente Salvador tiene al Espíritu Santo. Every individual that has received Jesus Christ as his Savior has the Holy Spirit. Y yo quiero hacer la siguiente pregunta. And I want to ask you the next. Levantar la mano quien tiene la llenura el día de hoy del Espíritu Santo. Raise your hand if you consider you are filled with the Holy Spirit this morning. Recuerden que la pregunta que yo hice no fue quién tiene al Espíritu Santo. Remember, the question is not whether you have the Holy Spirit or not. Así que no es que quién tiene al Espíritu The Santo, question is not who has the Holy Spirit. sino quién el día de hoy está lleno con el The Espíritu question is Santo. who is filled with the Holy Spirit. Existe una diferencia
diferencia entre el tener al Espíritu Santo And there is a difference between having the Holy Spirit y la llenura del Espíritu and Santo. being filled with the Holy Spirit. El Espíritu Santo entra una sola vez en el creyente y no se da por medida. Holy Spirit comes into the believers once and it is not given by different measures. Sin embargo, la llenura del Espíritu Santo es algo que se hace constantemente. However, being filled by the Holy Spirit can happen multiple times. Incluso el día de Pentecostés, los discípulos que recibieron el Espíritu Santo, And even we can see that on the date of Pentecost, the disciples that received the Holy Spirit, tiempo después la iglesia primitiva estaba seleccionando hombres que estuvieran llenos del Espíritu Santo. later on in chapter 6, they were choosing men that were filled with the Holy Spirit. Así que toda persona que ha recibido a Cristo como único y suficiente Salvador So everyone who has received Jesus as their Savior tiene el Espíritu Santo. has the Holy Spirit. Pero no necesariamente todo el que está sentado el día de hoy But not necessarily everyone that is sitting today here está lleno con el Espíritu is Santo. filled with the Holy Spirit. La llenura del Espíritu Santo es tan importante que incluso la iglesia primitiva lo tomaba como requisito para seleccionar a personas. It is so important to be filled by the Holy Spirit that we can see that the primitive church will put that as a requirement to be selected to work at the church. Vamos a ir a Hechos capítulo 6, versículo 3 sobre la selección de los 7 diáconos. And we can see that in Acts chapter 6 when they were choosing the deacons. Acts chapter 6 verse 3. En este momento las viudas estaban siendo desatendidas And there was a complaint how the widows were not being taken care. y se presentó la necesidad de seleccionar a personas And the need was presented to choose people within the church. para que se encargaran de este asunto. They will be responsible to take care of the widows. Y miren lo que dice el verso 3. And you can see that in verse 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y el verso 5 dice: In verse 5 as well. agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de qué, y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí podemos ver, mis hermanos, que incluso había varios discípulos en la iglesia. Sin embargo, tomaron en cuenta de que estas personas estuvieran llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría de We la can see palabra. how even with the disciples in the church, these 7 men that are mentioned here were taken on account because of their reputation and how they were living a life filled with the Holy Spirit. Pero si incluso la iglesia primitiva tomaba esto como parámetro, ¿qué es en sí la llenura del Espíritu Santo? But even if the first church is taking this as a parameter, what does it mean to be filled with the Holy Spirit? Algunas iglesias creen que si nosotros hablamos en forma extraña, esa persona tiene al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Some Santo. groups may think that when we speak in a very strange way, that is a representation of being filled with the Holy Spirit. Otras iglesias creen que si yo me río de manera descontrolada y actúo de una manera desorientada, tengo la llenura del Espíritu Others may Santo. think that when I act in an uncontrolled manner, then it's because I've been filled with the Holy Spirit. Otras iglesias creen que si yo me tiro en el piso y comienzo a rodar y a corretear dentro de la congregación, tengo al Espíritu Then Santo, other churches la llenura del Espíritu Santo. will teach that when I fall down on the floor and start rolling all over the place, it's because of the Holy Spirit. Otras personas piensan que si yo comienzo a dar brincos y a hablar de manera desorientada, cualquier tipo de tontería, tengo la llenura del Espíritu Then Santo. others think that when you jump in Spanish and English is the same. Jumping. But then when you jump and then start spinning, there you go, just for you. And that is being filled with the Holy Spirit.
Otras iglesias creen que si yo me paro aquí y empiezo a profetizar y a hablar cosas del futuro es porque tengo la llenura del Espíritu Santo. Others think that when I stand here and start speaking about the things that are going to happen in the future, it's because I'm filled with the Holy Spirit. Pero ¿qué es en sí la llenura del But what Espíritu is Santo? it in it, the being filled of the Holy Spirit? Volvamos otra vez a Efesios capítulo 5, verso 18. If we go back to Ephesians chapter 5, verse 18, Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, mis hermanos, si miramos un poquito este verso, podemos ver que el apóstol Pablo hace un contraste entre lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. if we look at the passage carefully, we will see how Apostle Paul makes a contrast between the things that we must do and the things that we shouldn't do. Si nosotros analizamos el contexto completo, el versículo de ser lleno es el tercer elemento de la lista de contrastes. And if we see the passage as a whole, being filled with the Holy Spirit is the third thing that Apostle Paul mentions in the letter about the things that we need to do. Si vemos el verso 15, mire lo que dice. We can see on verse 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Aquí hace un contraste entre el andar del necio y el andar del sabio. And there is a contrast between the living of the unwise and the wise. ¿Cómo anda una persona necia? And how is it that unwise lived his life? La persona necia se caracteriza por ser una persona terca, The unwise is characterized because of stubbornness. obstinada, Because being stubborn. testaruda. Okay, he's using more words that I don't know other than stubborn. Mientras que la persona sabia son discretas, And in contrast, the wise person then is discreet. comprensivas y And they piensan understand antes de and actuar. comprehend and they think before act. Entonces, una persona necia no puede actuar como una persona sabia. And then we can see how an unwise person cannot act, cannot behave as a wise person. El segundo contraste lo hace en el verso 17. In verse 16, we see the second contrast. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. When he says, therefore, do not be foolish, but understand De cuál sea la voluntad del Señor. what the Lord's will is. Entonces dice la palabra aquí en contraste entre ser insensato y ser entendido. And we see this second comparison between foolish and understanding. Las personas insensatas actúan sin sentido. And the person who is acting on foolishness acts without sense. Son torpes, imprudentes y actúan sin analizar las cosas. There are people that are not prudent and they are acting without analyzing what they're going to do. Mientras que las personas entendidas utilizan la razón. As the person with understanding, they are acting with the reasoning. Actúan con lógica y son cautos en las tomas de decisiones. They act under logic thinking and they take into consideration their consequences. Y terminamos con el tercero, que es el 18, And then we go into the third contrast in the passage on verse 18. que dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the El apóstol Spirit. Pablo hace un contraste entre la embriaguez y la llenura del Espíritu. And then here we see the contrast on being filled with something that is earthly and being filled with something that is from heaven. Mientras que la embriaguez produce un gozo temporal, And then as we're filled with wine and get drunk and then we're temporarily happy, el Espíritu Santo produce un gozo duradero. the Holy Spirit will produce a joy that is eternal. ¿Qué punto de similitud hay entre la llenura con el vino y la llenura con el Espíritu Santo? Then in which way they are similar to being filled with wine and being filled with the Holy Spirit? La similitud que hay es que mientras más yo tomo vino,
Mientras más yo tomo vino, el vino me va a controlar a mí. And the one thing that they look alike is the more wine I drink, the more the wine will control my behavior. Mientras que si yo tengo la llenura del Espíritu Santo, In contrast, if I have been filled with the Holy Spirit, el Espíritu Santo es quien me controla. it is the Holy Spirit, the one who is going to control my behavior. Yo no sé si ustedes han visto a una persona cuando está ebria. I don't know if you have seen a person who is drunk. ¿Cómo anda un ebrio? How is a drunk walking? ¿Ustedes lo han visto? ¿Alguien ha visto un Have borracho? you seen a drunk person and they lose balance? Entonces, mis hermanos, ¿cómo se comporta una persona ebria? So how does a drunk person behave? Actúa de forma necia, es imprudente, Is acting in a foolish way, is acting in a form that is not prudent. son torpes, crean riñas y realizan pláticas sin ningún tipo de control. ¿De dónde te estás sacando? Palabra rebuscada. Estos términos domingueros. They're a person who behave in an erratic way and they keep on acting without logic. Entonces, mis hermanos, si él está haciendo un contraste entre lo que no es y lo que es, nunca una persona que está llena del Espíritu Santo puede actuar como una persona ebria. And we can see how Apostle Paul is making a contrast between the things that is and is not. And then we can conclude that someone filled with the Holy Spirit cannot behave as someone who is not. Una persona que está llena del Espíritu Santo no puede estar dando brincos, Someone who is filled with the Holy Spirit cannot be doing the little jumps. sino una persona que está llena con el Espíritu Santo actúa de forma sabia. But a person who is filled with the Holy Spirit is acting with wisdom. Es una persona entendida It's a person with understanding. y deja que el Espíritu Santo la controle. And it's a person who is controlled by the Holy Spirit. Pero ¿qué es en sí ser controlado por el Espíritu But what Santo? does it mean to be controlled by the Holy Spirit? Le pondré el ejemplo con este guante. And I'll give you an example with this glove. Imaginen ese guante por sí solo no puede sujetar nada. Imagine that glove by itself, it cannot get a grip on anything. Sin embargo, si yo introduzco la mano dentro del guante, But if he introduces his hand in the glove, un momentito, mis hermanos. El guante puede agarrar. and now the glove can get a grip. El guante es el que está agarrando, The glove is the one in contact with the surface. pero ¿quién está controlando el But guante? who is controlling the glove? La mano es quien controla el It guante. is the hand that is controlling the glove. Entonces, cuando yo estoy siendo controlado por el Espíritu So Santo, when I am being controlled by the Holy Spirit, no soy yo quien actúa, it is sino not me who is acting, el Espíritu Santo es quien actúa en mí. but it is the Holy Spirit who's acting within me. Vimos que el Espíritu Santo es una persona We see that the Holy Spirit is a person. y que mora en nuestro corazón. We see how he dwells in our hearts. Entonces nosotros como cristianos tenemos un huésped distinguido. And then we as Christians, we have a guest that is distinguished. Si esa persona no se ha despertado, When you wake up in the morning, if your person that has been invited has not awakened yet, si tiene niños pequeños y están haciendo ruido, and you have small children and they are just jumping around, usted le dice, then you will make the sign, the universal sign for kids. silencio, que el huésped está durmiendo. Silence. Our special guest is sleeping. Mis hermanos, ¿a quién de nosotros hemos tenido a una persona al cual le decimos, le entregamos la llave? Imagínense este hecho. Viene una persona y yo le doy la llave de mi casa, le digo, mira, siéntate como en mi casa. Imagine this, somebody comes to visit to my house and I will give the key of my house to this person and I will say, just make it your home. Ahí está el refrigerador, haz lo que tú quieras, siéntate como en tu propia casa. Here's the kitchen, here's the fridge, you can do whatever you want, just make yourself at home. De repente yo me voy a trabajar Suddenly I go to my job
y encuentro de que esta persona está acostado en mi cama, no en el cuarto que yo le asigné. And I find this person sleeping on my bed, not on the bed that I made for that person. Pero se puso la ropa de mi closet. And then he's taking the clothes from my closet, my own clothing, he's wearing that. Está viendo televisión con los zapatos sucios encima de la cama. He's watching TV on my bed with his shoes on, and his shoes are dirty. Sin embargo, aunque yo le había dicho que se comportara como si estuviera en su propia casa, However, I told this person, behave, make this your home, behave like you are at your place. ya como que no quisiera haberle dado ese But privilegio. now I'm regretting that decision, and now I wish I wouldn't have given that person that privilege. Y cuando yo le pregunto a esa persona de por qué hizo eso, And when I'm asking this person, I confront this person and say, why are you doing that? esa persona me confronta y me dice, pero tú me dijiste que me portara como que estaba en mi propia casa. Then the person will confront me back and will answer, but you told me to behave the way I do in my house. Y eso es lo que estoy haciendo. And that's what I'm doing. Eso mismo pasa con el Espíritu Santo. The same thing happens with the Holy Spirit. Muchos de nosotros le decimos al Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Many of us will say to the Holy Spirit, take control of my life. Sin embargo, hay llaves que no le hemos querido entregar al Espíritu Santo. However, we have hold keys for certain places of our lives, so the Holy Spirit Le cannot decimos- walk into that. Le decimos, siéntete como que tú estás en tu propia We casa. tell the Holy Spirit, make yourself at home. Sin embargo, hay puertas que Él no puede abrir. However, there are doors in our lives that the Holy Spirit cannot Yo no open. sé cuáles son esas puertas que aún tú no le has abierto al Espíritu And I Santo. don't know which doors you have not opened to the Holy Spirit within your life. Clamamos y decimos que queremos que Él tenga el control de nuestra vida. And we pray and we say we want the Holy Spirit to control my life. Sin embargo, cuando tengo un problema con mi esposa, con mi esposo, eso no se lo quiero dejar para que el Espíritu Santo But actúe. then I have an issue with my wife or our spouses, and that is something I don't want the Holy Spirit to control. Entonces, mis hermanos, si realmente tenemos la llenura del Espíritu Santo, So if we truly are filled with the Holy Spirit, tenemos que entregarle el llavero completo al we Espíritu. must surrender our whole set of key to the Holy Spirit for our Pero house. ¿qué es en sí la llenura del Espíritu But Santo? what is being filled with the Holy Spirit? Veamos nuevamente el verso 18. If we look again on verse 18, Ephesians 5. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La palabra de Dios, si ustedes lo ven aquí, está hablándose a toda la congregación, no a un grupo de personas en And particular. Apostle Paul is writing this letter, and he is not referring a specific group of people, but rather the whole congregation, all of the Christians. Al contrario, como piensan algunas iglesias, que las personas que están llenas del Espíritu Santo solamente son un pequeño grupo de personas, Contrary to what some churches may teach, that those that are filled with the Holy Spirit are a very small group of people. el apóstol Pablo le está dirigiendo a toda la congregación de que ellos deben de ser llenos Apostle Paul del is Espíritu writing Santo. to all of the congregation, they must be filled with the Holy Spirit. Pero ¿cómo podemos saber que una persona está llena con el Espíritu But Santo? how we may know that someone is filled with the Holy Spirit? Vamos a leer esta porción desde el 15 hasta el 20. If we read the verses from 15 through 20, we're going to see that. He's going to read from 15 through 20. Dice así la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo,
In the scripture, we see when you're filled with the Holy Spirit, hay un resultado que debe de presentarse. there is a result that must show. Que lo dice el 19 y el 20. We can see that in verses 19 and 20. Una persona llena con el Espíritu Santo A person filled with the Holy Spirit habla entre vosotros con salmos, con himnos, con will cánticos speak to one espirituales. another with psalms, hymns, and a song from Siempre va the a ser Spirit. agradecido. It is somebody who is going to be thankful. Pero el mismo apóstol Pablo da una respuesta en un capítulo paralelo a Efesios capítulo And 5. it is Apostle Paul who also give another answer on a chapter, on a different letter that is parallel to the letter of Ephesians. La clave para poder entender qué en sí es la llenura del Espíritu Santo está en el libro de Colosenses, And the capítulo key 3. to understand the being filled by the Holy Spirit is in Colossians chapter 3, 16 y 17. verses 16 and 17. Dice así la palabra de Dios: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y aquí viene el resultado de cuando la palabra está llena en tu corazón. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El mismo apóstol, es el mismo pasaje que vemos en Efesios capítulo 5, es el mismo que estamos viendo en Colosenses The capítulo same 3. teaching that we see in Ephesians 5, 15 through 20 is what we see in Colossians 3, 16 and 17. Mientras que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 pone de ejemplo el vino que controla la vida del que la toma. As Apostle Paul on Ephesians is making a comparison of those who are drinking wine and are controlled by that. En Colosenses capítulo 3 verso 16 pone de ejemplo a las escrituras. In Colossians chapter 3 verse 16, he is making the comparison with those that are filled with the scripture. Que es la que controla la vida de quien la lee. And the scripture is the one that controls the life of those who are constantly getting the scripture in. Para que podamos entender bien, So we can understand well. mientras que en el libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. In Ephesians 5:18 is talking about the wine. Do not get drunk on wine. Instead, be filled with the Spirit. Dice la misma palabra de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos He espirituales. keeps saying in verse 19, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Y en el Colosenses capítulo 3 habla de cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. And in Colossians 3:16, we see, let the message of Christ dwell among you richly. Vamos a alabar al Señor con salmos, himnos y cánticos And it's espirituales. only then that we're going to praise our God with hymns and songs from the Spirit. Entonces la llenura del Espíritu Santo es cuando yo me someto a las escrituras. And we can see how being filled with the Holy Spirit is when I submit my life to the Word of God. ¿Quién inspiró las escrituras, mis hermanos? Who inspired Scripture? El Espíritu Santo. It was the Holy Spirit. ¿Qué quiere decir entonces ser lleno del Espíritu Santo? What does it mean being filled by the Holy Spirit? Que tú leas las escrituras diariamente That you will read Scripture daily, y mientras más pases tiempo meditando en and ella as more time you spend meditating in Scripture, y más te alimentes de ella, and more you feed your spirit with esa it, misma palabra abundará en tu corazón. it is that same Scripture that will Lo- be richly in your spirit, Lo que permitirá que el Espíritu Santo tome el control de tu which vida. will allow the Holy Spirit to take control of your spirit. Entonces, mis hermanos, si nosotros queremos tener la llenura del Espíritu Santo, Therefore, if we are after being filled with the Holy Spirit, tenemos que estar expuestos diariamente a la palabra de we Dios. must be exposed daily to the Word of God. El Espíritu Santo es nuestro huésped.
The Holy Spirit is our special guest. E incluso se puede entristecer. And it even can be made sad. Hay que ver cómo estamos alimentándonos de la palabra de Dios. We must review how often we're feeding ourselves with the Word of God. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo? What happens when we're filled with the Holy Spirit? Que dentro de esos 7 ministerios que tiene el Espíritu, That within the 7 ministries of the Holy Spirit, el único que puede ser visto hacia afuera es la llenura. the only one that can be perceived from the exterior is being filled by the Holy Spirit. Y ese Espíritu Santo produce un fruto en el creyente. And that Holy Spirit is the one who produces a fruit within the believer. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Galatians chapter 23. 5, verses 22 and 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo va a producir en nosotros un carácter bondadoso, un carácter cristiano. The Holy Spirit will produce in us a character of gentleness, a character of a believer. Y cuando estamos llenos de la palabra de Dios, cuando la palabra de Cristo abunda en nuestro When we're corazón, filled with the Word of God, when it's richly abundant in our hearts, vamos a empezar a dar el fruto que dice Gálatas we capítulo are 5. going to produce the fruit that Galatians chapter 5 is talking about. Vamos a ser unos cristianos amorosos. We're going to be loving Christians. Pasó ahora mismo, el 14 era el mes del amor. And then we had February 14th, which is Mien- celebrated as the month of love. Mientras que el mundo vende el amor como algo bonito y hermoso, And as the world is selling love as something beautiful, el apóstol Pablo, cuando habla en 1 de Corintios capítulo 13, dice que el amor es sufrido. and then Apostle Paul is teaching in 1 Corinthians chapter 13 that love is suffering. Entonces, si tú verdaderamente amas a otra persona, And if you truly love someone else, tienes que estar dispuesto a sufrir por esa you persona. must be willing to suffer for that person. Otro de los frutos que produce el Espíritu Santo cuando estoy lleno es el gozo. Another topic of the fruit of the Holy Spirit is joy. Como un cristiano tú puedes identificar lo que está lleno del Espíritu Santo, siempre está gozoso. How you may identify somebody filled with the Holy Spirit, that individual is always joyful. Tiene una paz indescriptible que no lo puede explicar. This individual has a peace that is undescribable. It just cannot be explained. Y la gente del mundo no entiende cómo esta persona, aún en medio de situaciones difíciles, And the people of this world do not understand how, even in the midst of difficulties, puede estar tranquilo. this person can be quiet. Paciencia, otro de los frutos del Espíritu. Patience, it's another characteristic of the fruit of the Spirit. Normalmente nosotros queremos las cosas en la inmediatez. And normally we are used to things happening right away. Sin embargo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, However, when we're filled with the Holy Spirit, aprendemos a esperar en el Señor. we learn to wait in the Lord. ¿Cuántos errores hemos cometido como cristianos por actuar de manera precipitada? How many mistakes have we made as Christians because we are acting out of patience? Hemos cometido errores que aún al día de hoy nos estamos And we have lamentando. made mistakes that even nowadays we're paying for those mistakes. Una persona que está llena con el Espíritu Santo es paciente. A person who is filled with the Holy Spirit is a person that knows how to wait. Dice la misma palabra de Dios, pacientemente esperé a Jehová. And we can see se that even in the inclinó en mí Psalms when y he oyó says, mi clamor. patiently I waited for the Lord. Entonces, mis hermanos, si nosotros que estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos que manifestar el fruto del Espíritu And if Santo. we're filled with the Holy Spirit, it must manifest as the fruit of the Spirit. En conclusión, mis hermanos, ¿qué es ser llenos del Espíritu Santo? In conclusion, what is to be filled with the Holy Spirit? Significa dejar que el Espíritu Santo tenga el control de tu vida. It means to let the Holy Spirit to control your life. Este se puede observar por medio del fruto que produce en el And creyente. it can be observed because of the fruit that it bears on the believer. Y se obtiene por medio de llenar nuestro corazón de la palabra que el And it Espíritu is Santo inspiró. obtained through filling our hearts with the Word of God, La Biblia. the Bible. Entonces, mis hermanos,
La llenura del Espíritu Santo no es algo inalcanzable. Therefore, my brothers and sisters, being filled with the Holy Spirit is not something that we cannot reach. Todo cristiano puede tener la llenura del Espíritu Santo y debe de hacerlo porque es una orden. All Christians can reach the being filled with the Holy Spirit, and each one of us is required to do so. No es algún segundo nivel del cristianismo, It is not a second level or higher level of Christianity. sino que el mismo Señor lo está esperando de cada uno de But nosotros. Jesus himself is expecting that from each one of us. Y no es algo místico como algunos creen. It's not something mystic as some believe. Se obtiene por medio de la palabra de It Dios. is obtained through the word of God. Vamos a orar. Let us pray. Amante Dios y Padre eterno,